कल्याण कल्पद्रुम चिदानंद चिन्मय चिरसुंदर श्रीमान श्री 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 सत्य नारायण देवंक भक्ति प्रीति अर्थे माँ जगत जननी झंकर मासिनी शारदा देवी प्रीति अर्थे पीठर अधिष्ठात्री देवी माँ दक्षिण काली प्रीति अर्थे सर्वे बोलंतु आनंद एक बार हरे हरे बोला मम आराध्य मम वंदे अवधूत गादी ब्रह्मा बाबा कुलमणि प्रीति अर्थे सर्वे बोलंतु आनंद एक बार हरे हरे बोला बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन चतुर्धा मूर्ति प्रीति अर्थे सर्वे बोलंतु आनंद एक बार हरे हरे उपस्थित आबाल वृद्ध वनिता मानकर निरंजनपुर ग्रामर ग्रामाधिवासी मानकर उक्त अनुष्ठानर सभापति संपादक संयोजक आयोजक कोषाध्यक्ष मंडली मो माँ भौणी मानकर कुनाकुनी पिला मानकर महाप्रभु सत्यनारायण माँ दक्षिण काली सर्वस्मिनी काल सर्वरिष्ठ खंडन करी यही भव्य अनुष्ठान को दीर्घजीवी करवा हुंतु सर्वे बोलंतु आनंद एक बार हरे हरे बोला किंचने बारे दया गिरिजानंदन प्रभु मम विघ्न निहंत्यास्तु सर्वसिद्धि प्रद भवजं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत सुमंति देवैस्तवे त्रिवेदै संगपद प्रभुपनिषद्रे गायन्ति जं सामगा ध्यानावस्थित तदगतेन मनसा पश्यन्ति जं योगिनं दस्यान्तं तद्विदु सुरासुरगणा ये देवाय तस्मै नमः हरि 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 गजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्यु मुक्षयमृतात् नमः शिवाय राजा माता च शारदा देवी पिता च परमेश्वर साक्षात् कमला देवी माँ वाक्य देवी नमस्तुते जबा कुसुम संगास काश्यपेय महादिति धंतारी सर्व पाप घृण प्रणतोस्मि दिवाकर ये नम ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः नंद नमो नीलाचल निवासाय
তথা ভিন্নাভিন্ন করত পঞ্চদেব তু আজি পড়ি অছু সিংহ পালে তু পড়ি অছু সিংহ পালে সাধিব দাউরে মন হাতি কেড়ে ফুলাই কহু রে মন হাতি ছাতে পড়িয়াছু সিংহ পালে পড়িয়াছু সিংহ পালে সাধিব দাউরে মন হাতি ছাতে ফুলাই কহ ইয়ে ভুয়া বিরাড়িটা হই দেখায়ে বাঘর ছই ধুয়া বেড়ারিতা হয়ে বাবুরে দেখায়ে বাঘর ছই আয়ে জাতি না উডঙ্ক এহি জাতি নাউডক আয়ে নাগর দাউরে মন হাতে কেড়ে ছাতে ফুলায় করে লেখিলে যুধিষ্ঠির নকুলে ন সহদেবে ন সদা কুর্বন্তু বৈরাগী থয় ধীর স্থির ভাবরে কমড়িয়ান আজ আইছি নিজ নিজর ভব্য আসন গ্রহণ করে নিও স্থান সংরক্ষণ করে নিও প্রথম ধাকেরে লোক রখিপারনি পালা কଣ କରିବ ହଉ ହଉ ବାପା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥାକରେ ତ ଆମେ 6 ଜଣ ଆଉ 3 ଜଣ 9 ଜଣ ଥିଲେ ଆଉ 100 କୋଉଠୁ ମୂଳରୁ ତ 100 ହେଇ ନଥିଲେ ବାପା संस्कृति संपन्न आर्य ग्राम देवग्राम पवित्र पावन ग्राम निरंजनपुर ग्रामर ग्रामाधिवासी मानकर आनुकूल्य सहयोग प्रचेषार अर्थ अपचय द्वादश दिनात्मक नामयज्ञ विदग्ध कला पाला कलार केतबेला आज 10म रजनी हो गलानी जना पड़ुनी कौन पाई जना पड़ुनी ना आपण मानकर भव्य संवर्धना आपण मानकर सुचारू व्यवहार मनमुग्धकर मंत्रमुग्धकर हृदय स्पर्शी बापा से आनिक देश चामर रखिए ये जी आपण मैंने बसन सब शुणु तुम्हें जड़े लब्ध प्रतिष्ठित पाला गायक बोली निरंजनपुर ग्रामवासी तुमको 3 वर्ष तलू बहिना कले आज 10म रजनी रे तुम्हें प्रथमे मंगलाचरण श्लोक गाइल शांताकार भुजग शयन पद्मनाभ सुरेश विश्वाधार गगन सदृश मेघवर्ण शुभांगम मौसा लक्ष्मीकांत कौन से शिखी नहीं
ସେ କାହିଁକି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ବୋଲିଲା ନାହିଁ କାହିଁକି ନା କାଲି ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନବକଳେବର ବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଦଇତାପତି ମାନେ ସୁଧି ହେଲେ ଲଣ୍ଡା ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କାହିଁକି ବିଧବା ହେଲେନି ଇଏ ଯୋଉଦିନ ସବୁତକ ବହକା ମରିଥିଲେ ଇଏ ଅନାର୍ଯ୍ୟଟି ସେଇଦିନ ଜନ୍ମ ଏଠି ଗପିଲା କଣ ନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମା ହଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲିଲ କଣ ଜୟ 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 ମାଗ ସାଗର ଦୁଲଣୀ ବିଷ୍ଣୁ ପାଟରାଣୀ ଆଚ୍ଛା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଟରାଣୀ ଯିଏ ସେ କଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମା ତୁମେ ପ୍ରମାଣ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମା ବୋଲି ମୋ ବାପା ସ୍ୱୀକାର କରିଥାନ୍ତା ଆଜ୍ଞା ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱାମୀର ମା ହେଲେ କେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀର ମା ହୁଏ କେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀର ହବ ଦାସୀ କେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀର ହବ ମନ୍ତ୍ରୀ କେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀର ହବ ସଜ୍ଜାର ସଙ୍ଗିନୀ ବୋଲା ଏ ଶ୍ଳୋକଟି ବୋଲିଥାନ୍ତ ସରିଲା ତାପରେ ବୋଲିଲ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଳୋକ ନଳରାଜା ମୁଁ କହିଲି ବୋଧେ ନୈଷଧ୍ୟମ ଚରିତ ଆଜି ହବ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଳୋକ ନଳରାଜା ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଳୋକ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଳୋକ ଚ ବୈଦେହୀ ନୁହଁ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଳୋକାଚ ବୈଦେହୀ ମୂର୍ଖ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଳୋକାଚ ବୈଦେହୀ ଇଏ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଳୋକ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଘାଣ୍ଟି ଦବା ପୁଣି କାଲିକି ତାଙ୍କ ବସାକୁ ଯିବୁ ଚୁପ୍ ହେଇବ ମଲା ସାପୁକୁ ବାଡ଼େଇଲେ ଲାଭ କଣ ଅଛି ଜିଅନ୍ତା ସାପୁକୁ ବାଡ଼େଇଲେ ସେ ସିନା ଫୁଫୁକାର କରିବ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଯେତିକି ଆପଣ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସବୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ତାପରେ ବିଷୟ କଲା ଯେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ପୁଅ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ତା ପୁଅ ହେଲେ ବୈଲୋଚନ ତାଙ୍କ ପୁଅ ହେଲେ ବଳି ମୁଁ କହିଲି ବଳି ରାଜା କଥା ବୋଧେ କଣ କରିବ କାରଣ ସେ ଆଉ ଥରେ କରିଥିଲା ପୁଣି ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ସେ ପାଳିଆଟାକୁ ଭଜନ ବୋଲେଇ ବୋଲେଇ ତାର ଆଜି ଆଉ ଭଜନ ମନେ ନାହିଁ ସେ ବୋଲୁଛି କଣ ନା ଧନ୍ୟ ବିଧାତା ତ ଗତିରେ ଭଜନ ବୋଲି ସାରା ପରେ ଆଉ ମନେ ପଇଲାନି ପୁଣି କଣ ହେଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମାମୁଁ ପାଖରେ କାନ୍ଦୁଛି ମତେ ଇଏ ଚ୍ୟାନେଲ ବାବୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଆଜି ବିଷୟ କଣ ହେଲା ଆଜି ବିଷୟ ହଉଛି ଖେଚେଡ଼ି ଖେଚଡ଼ି ବିଷୟ ର